Hello mga lagawan, naga-crave ka ba lasang burger? Pero gusto mo with a twist? Dali na! Dire sa may Buro Cafe, sa food truck night market, sa may Upper East World, may ari dire sila sang Black Burger. Timing gid, kay bag ugod sila open. Dali, ma-order na kita. Ari na, super excited na kung magkaon sini. Ang amon nga order, mushroom burger kag veggie long. Kaso lang wala sila sang available nga hotdog buns. So amo na lang ni. Siyempre, hindi maulihi ang iced coffee latte. Are gali ang ka-date ko ho ah. Ang akon ever supportive partner kag videographer. Let's eat! Dako. It's not about finding time. It's about making time with your partner. God bless everyone.